chini khurang nai tong nai jo to ta huktai buhuk chong norok nugi man khana ni yang buskang phaching go malkhung betang obo chini has chini ketal montri okra biplop deb ni bini security eba bini guard rok bini pg rok eba bini scott tak buskang phaching thangai tongo jeng nugi man kha chini khurang ni mangpliwo o jaga o chompok nogor sadopara amchayo je haura mano naimani yagulo haino hai botau buskang phaching tei keisa thayo nainani thangai tongo only on chini khorang mangplin bising tin norok nugui tongo nogo asuk tuino oroni sadopara eba sompok nogram chaini sorasori somprochar eba live telecast kokbro bai sana thanga kathang awai mung obo haikeno jeng saiman kha je yakshi hapangni jorabo yakshi hapangni sachon kalo o teimarokno haura eba champa teimarokno basiri naraknani eba muthangai naraknani bagai ha kotor hapangni kabangma rang puisa phaipano a rang puisa rokno soi jagao thepajak yane obo haike koksil chamung rok kasamani obo haikeno BJP tai IPFT সরকার eba hapang khamani yagulo obono puila haura eba champa tisano nainani bagai haseni মন্ত্রী okra biplop debo jagao chompok nogor amchayo bijit phaimani chungtini nugiman khabo haikon tabuk thangai tongo yango chompok nogor champabari phaching orobo champa tisano nainani bagai champa tisano bahaike mothangai narang bannai je champa tisabo chini haseni joto lukurokni tui nungnani hoite shuru kharai bebagno o tuini o tuisani uporo chini bororok sak tharjak eba o tuisani uporo depending obo haikeno o tuisarokno bahaike mothangai narangman o tuisani tuino samungo phanangai bahaike current sristi khaiman bahaike current chengai man aborok dalbidal project rok jeng buskangni jora rok nongnai chini haste hapangni ba keo bahaike tabuk thangai tongo o jorabo पूर्व बाजार मोहराम सदार ब्रिज क्रस खाइतंगो CM बिप्लब देवनी मालखुं एबा बिनि कनबय ओबो हाइकनो जों मांगलि टिसाइनो कनै तरक आं बसकांनि मांगलि बो फुनुंनानि बागै चिनि खरां नायतंनाय ताहुक्ताय बुहुक जों ओबो हाइकेनो ताबुक चिनि खरांनि मांगलि तैसिमि नरक नुगै तंगो सरासुरि अरनि हासेनि मन्त्रि अग्रा chompok nogor champabari phaching thangai tongmani o mangpli jeng buskang phaching obono nugui mankha tabuk mohram sodar kamilai tongo biplop kumar dev chini hasteni মন্ত্রী okra biplop kumar dev obono puila মন্ত্রী okra ongmani yagulo bini asuk thayo asukmani yagulo obo haike chompok nogor amchayo bijit khlaina phaika je bijit balai kheti pra sarongni bagai nangkukmani hwnai mano o bijit ni bising tino tipra sarokni buskangni thinangni laibuma eba o je project rok khaijangmani bising ti buskangni jora rogo o amchani gri bororok o amchani tiprasa tangai sanai rok kisa sikle bahaike borok subasu manai man abono jeng buskang dorani rogo nailainai norok joyoi nai tongdi chiri khorang chini khorang nai tongnai joto tahuk tei buhuk changno rogol jara on nugui ton khana chini khorang ni mangplibo tabuk thik boloram thakur rung nok lai tongo hasteni মন্ত্রী okra biplop kumar dev ni malkhung jeng nugui man khawbo haikeno jorabo chompok nogor champabari bukhak haino hai thangai tongo o jagao sadopara je saijra tuisano naimani yagulo saijra tuisani mangplibo sakbai thang naimani yagulo kok saplaimani yagulo tabuk haino hai champabari bukhak thangai tongo norok nugui man chini khorang ni mangplibo only chini khorang ni mangplibo tabu boloram thakur kamil lai tongo haseni মন্ত্রী okra biplop kumar dev ni malkhung eba bini scott rock yang ulkuk phasingo kabangma malkhung dreina sub division ni kabangma kusuk bedek ni naigol adong rok ojorabo phaisok baijak obo haikena phaisok baijak chief secretary eba poshim jela ni DM boboro jago phaisok baijak dreina SDM bo phaisok baijak obo haikeno only on chini khorang mangpli ni bising ti simina norok ojorao nugui tongo haseni মন্ত্রী okra biplop kumar dev ojorao thangai tongo chompok nogor champapari phaching champani tuisano champa tuimano mokolbai thangnai bagai a tuima eba a tuisa CPM ni amalo eba yakshi bodol ni shason kalo bobo haike ha kotorni rang puisa tubujak mani yagulo bo rang puisa no soi samungor thepajak yabo hai koksil chamung kabangma jorano kasai thaimani dini BJP tai IPFT alliance government from khaimani yagulo obono puila haseni মন্ত্রী okra biplop kumar dev bijit khlainani sakbai thang phai tongo puila chompok nogor sadopara je saijra tuimani tuino mokolbai thang naimani yagulo tabuk haino hai thangai tongo chompok nogor champabari phachingo obo haikeno jeng chini lai bumabo eba chini lai thangai jora rogo saimano 25 bosorni je
हापां तैदलमानि जरावो याक्सि हापांनि जे मन्त्रियग्रा मानिक सरकार वाइ सापानो अबो हाइके चाम्पाबारि एबा साकबाय थां जाम्पा दैसानो नायनानि बागै थांमानि चिनि मकल नुगियाखो एबा जोंहाबो हाइकक तुमा मान्याखो फियाबा जोंदि नुगै मानखा बीजेपी तै आईपीएफ हापां एलायन्स गभर्नमेन्ट खामानि यागुलनो o jagao tini जों नुगै मानखा मकल बाय थां चिनि खुरांनि मांबलि बनरक नुगै दंखाना नगो आचुक तुतैनो हासेनि मन्त्रियग्रा बिप्लब कुमार देब अबनो पयला चम्पकनगर अब हाइके तिप्रासा आमचाइ बिसिं बिसिं हाबै चाम्पानि दैमानो चाम्पा दैसानो मकलबाय थां नायनानि बागै अजर फाइमानि नरक नुगै मानखाना चिनि खरांनि मांबलियाव नरक नुगै दङ मन्त्रि अग्रा बिप्लब कुमार देबनि बिनि कनभय एबा बिनि स्कटक बुसकां फाचिं चाम्पाबारि फाचिं तिरक तिरक सकाङै थाङै दंमानि नरक नुगै मानखाना अब हाइकेनो अ जागाओ मन्त्रि अग्रा बिप्लब कुमार देब बिजित खाइमानि यागुलो बबहाय स्कीम रक नाहा बबाहाय ओ आमचाइनि लुकुरकनि हामक्राइनि बागै बसकांनि जरावो साकथारै या प्रिसे अबनो चिनि खरांनि बिसिंथि बसकांनि जरारगो जों नुग्लायनाय एबा नायलायनाय आबन बागै नरक चयावै नाय दंदि चिनि खरां स्टॉप करना है पहले वहाँ नाम चाम्पाई छोरा এটা স্যার ওই ইরানিয়া চম্পকনগরের ওই দিকটা গিয়ে খারাপ বাচ্চা দিলে জলটা ওই দিকে এদিকে এটা ডাউন এটা আর ওটা সমান এটা সবচেয়ে বড় স্যার 13 স্কোয়ার কিলোমিটার হলো ক্যাচমেন্ট এরিয়া এটার মধ্যে যে জল আসবে 13 স্কোয়ার কিলোমিটার আর এখানে স্টোরেজ হবে স্যার 1 স্কোয়ার কিলোমিটারের জল স্টোরেজ হবে তো আমরা জল দিতে পারবো এখান থেকে জল আমরা দিতে পারবো 5.96 গ্যালন পার ডে মিলিয়ন গ্যালন পার ডে মানে 6 মাস আমরা জল দিয়ে যেতে ওটাও তো 6 মাস বলছি ওইটাও 6 মাস ওইটা একটু কম এটা বেশি এটা 6 মাসের তো বসে যাচ্ছে এটা 6.97 মিলিয়ন গ্যালন পার ডে আমরা বর্ষা দিনের তো লাগবে না আমরা আটকে রাখবো ড্রাই সিজন আমরা করবো এখানে পরিবারের সাথে না এখানে পরিবারের झंडा लगा हुआ है ये सफेद फ्लैग लगा है ना ये इसी से डैम खड़ा है दिस साइड ओनली मच हायर तो अच्छी है तो ये अच्छा लग रहा है दिखता अच्छा वो कैचमेंट एरिया क्या वो आ जाएगा पानी कैचमेंट से आ जाएगा बारिश में रुक जाएगा अच्छा ये बारिश का इधर जाके वो उसको मिलता होगा डबल द साइज ऑफ दैट वन सर इछरा है ना सर 6.8 के बीच में हाँ एक है 6.4 मैंने पीने का पानी फिशरी हो सकता है बोटिंग हो सकती है बहुत सारी चीज़ें टूरिज्म मछली मारे सब हो सकता है ड्रिंकिंग वाटर भी जा सकता है टूरिज्म स्पॉट भी हो सकता है टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है अंदर रिकॉर्ड बन सकते हैं लोगों को सर फिशरीज का मिलेगा और पानी भी अच्छा मिलेगा घर भी में उसको देखा था ना हमने कितना सुंदर बना रहे थे हमारे हैंडलूम का दैट कैन बी प्रमोटेड दिया इंस्ट्रक्शन टूरिस्ट रहे तो आसपास तो शॉप खुले जाएंगे सर और टूरिज्म करने से ना शॉप्स भी आ जाएंगी सर बिजनेस आ जाएगा ईटरीज आ जाएंगी खाना आजकल तो सब लोग मोमो और ये सब खाते हैं दिस मोर वायबल मच लार्जर मोर वायबल वी गेट स्टार्टेड साइज को रिलैक्स दिस एरिया 1000 करोड़ मिल जाएगा आगे क्या ये अंगना जो स्कूल है जाते समय रास्ते में पड़ा 2-3 ये भी स्कूल है आगे जे भी स्कूल जो नेक्स्ट एक आगे निकल जाइए एक आदमी आप ही निकल जाइए स्टार्ट स्टॉप से जहाँ स्टॉप करना है पहले वहाँ स्टॉप ये भी जे भी स्कूल
मास्टर आपने हाँ? इनाम हाँ? हाँ? এত ছেলে এত ছবি নিয়ে এত ছাত্র আছে ছাত্র কতজন আছে রেজিস্টার 11 জনই আছে রেজিস্টারে 11 জন বেশি নেই আসে না স্কুলে আজকে তো আসি দেখো পুরো ইয়েতে মাত্র 11 জনই কত পড়া এখানে কত লোক সবই নিয়ে এই বাড়ি বাড়ি বিষ্ণু কি দিছে কোনো এরকম ছবি আছে সব মানে কত বাড়ি আছে কত বাড়ি পাড়াতে কত বাড়ি আছে চারশো 41 জন 41টা পরিবার আছে 421টা পরিবার মতো আধার কার্ডের লোক এখানে আছে তুমি যাও বাড়ি বাড়ি বলে হ্যাঁ ভাই কোন কোন বাড়িতে পড়াশোনা করানো ছোট বাচ্চা এমন আছে জানকারি আছে তো আইনি এরা অ্যাসেটকে আনো না কিন্তু স্কুলের মধ্যে সব তো অসুস্থ কেমন থাকবো কত লোক আছেন আজকে 6 জন আছে कौन क्लास है रजिस्टर कहाँ है दिल्ली रजिस्टर क्लास में एक लोग नहीं हाजिरा तारीख तो 29 तारीख 20 तारीख मोबाइल আসলে 28 तारीখ আজকে কত দিন আছে এর আগে 2 দিন আছে না ভাই না আমার কথা বলছ মানে प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता आर्ट सीएल कौन कंपनी তো সিএল স্যার কিভাবে না ইনফরমেশন দিয়ে কিভাবে যাবো গাড়ি আমরা সিএল नहीं 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 ऐसे नहीं चले मुखे को ऐसे कैसे ले तो मंगल देव एब्सेंट के एब्सेंट मंगल देव দুইজন मंगल আছে স্যার আপনার অন্তর কে বাবার নাম লিখুন আমার বাবা রবি আপনার বাবার নাম রবি তার বাবার নাম চন্দ্রদেব পরমা আচ্ছা স্যার আমরা তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সের খাতা বলি কে রান্না কি করে আপনি রান্না করেন আসে আগে আসুন এটা কোনখান থেকে পাইছেন এটা রাখেন এটা কোথায় রাখেন এখানে ডিম দেওয়া হয় আপনি আনেন কি আনে
জলের সমস্যা জল দেখো জল ওই যে গুটে গেছে গা সামনে গুটু 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 পাইতাম না তোর ক্যামেরা লেগে এই নারু তুই কি আরম্ভ করছিস পিছে আস না পিছা বুঝাই বগিতা ছবি ভিডিও বুঝাই তাই নিয়ে শেয়ার হবে আর তো নাই সাইডা ও ফিচারিং বাগা কম সুন্দর এই সময় আছে Sería de aquí. দেওয়া ফাইনাল অবস্থা কি আগে এখানে চাপা করা হয়েছিল মাছও করা হয়েছিল এখানে কোনো কোনো করা হয়েছিল এগুলি কেউ ইউজ করে না জল নাই কথা জল 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 নাই তো জল জলের জলের দিকে একটা ট্যাঙ্কি আনে সব রাখতে পারো না बनाए किसने क्या पानी का पानी का नहीं है तो ये बनाने की जरूरत नहीं ये जैसे स्वच्छ भारत में मैंने देखा टैंकर के साथ है तो कैसे होगा कोई कॉल हो मातु शुरू ना कौन खाने हो मातु बताओ तो साइड अंदर भी तो वो सर उधर में तो यहाँ से इधर इधर लगवा दो इसमें ये जो प्रोजेक्ट लगती है ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट के ये आपको क्या लगता है मैंने अभी देखूंगा मैंने इस ऐसे सैनिटरी लेटरिन बाथरूम करे तो बिना पानी चलेगा क्या DWD চলতা এগুলো হচ্ছে জলের ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে ইউজফুল হবে না স্যার আমাদের এখানে নিচে একটা আছে কিন্তু কারেন্টের চলে না হ্যাঁ কারেন্টটা লো ভোল্টেজ লো ভোল্টেজের সমস্ত না স্যার এটা কেমনে করবে এক পুরো মেশিন দিয়ে চালালে ফিউজ হয়ে যাবে থেকে এক तो इसका तो লাইন দেওয়া যায় अच्छा आराम से असुविधा कर बड़ा मशीन लगा के पानी आता है क्या देखो एंड पुट द टाइम और 15 दिन में बताइए ठीक है স্যার এটা আমরা লুক লাগাই রাখছি স্যার আজকে पीडीएफ फंड है पीडीएफ टीएफसी আমি আপনাকে বলি সময় লাগবে কারণ আপনি তো একলা সিস্টেম খারাপ করেননি अदरवाइज इंटरेस्ट फंड से देंगे তো ও করলে এগুলি কোনোদিনই হয় না যতক্ষণ জলের ব্যবস্থা না করে এটা করাই উচিত ছিল আগে তো লোক ট্যাঙ্কি তৈরি করে আফটার দেন এটা তৈরি করে বা আগে জলের ব্যবস্থা করে তারপর এটা তৈরি করে নাহলে এই যে পয়সাগুলি গেল সেটাও জলে গেল কোনো অসুবিধা কোনো কাজের না সেটা এটা চাম্পাবাড়ি চাম্পাবাড়ি পয়সাগুলো দিয়ে স্কুলের জন্য চেয়ার টেবিল কিনে দিলে লাভ হবে না কোনো লাভ আছে এখন এখন করা হয়েছে এখন জলের ব্যবস্থা করেন জলের ব্যবস্থা করেন যতগুলো আপনার এরিয়ার মধ্যে যতগুলো এই ধরে আপনি ইন্সপেকশন করুন কারা ডিউটি করছে না সময় মতো আসছে কিনা আমি বারবার চিৎকার করছি ডিউটি করার জন্য তো এডিসি এরিয়া মানে এটাকে ছেড়ে দেওয়া থোড়ি এডিসিকে সবার আগে ডেভেলপ করতে হবে এডিসি লোকেরা একটু জনজাতির সবচেয়ে পেছনে আপনিও তো জনজাতি তো আপনার দায়িত্ব নেওয়া উচিত না আপনারা সবাই মিলে কাজ করুন আমি বারবার বলছি যেটা লাগবে বলুন কি অসুবিধা হচ্ছে লিখে পাঠান পাম্প দেওয়া আছে তাকে কাজ তো করতে হবে তো ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে পাম্প করা হয়েছে উই হ্যাভ টু মেক ইট ওয়ার্ক আর ইলেকট্রিসিটি লো ভোল্টেজ কেন লো ভোল্টেজ হবে এটা কারণ কি বের করে বলুন লো ভোল্টেজ কেন হবে
ये एडीसी एरिया में लो वोल्टेज का मैंने देखा नेपलटीना में भी सेम है। हुकलाइन ये वो सब है, हुकलाइन बंद होगा अपने आप लो वोल्टेज हुकलाइन का तो हमने आपके पूरे एरिया में हुकलाइन कहीं भी रहेगा, वो तो 1 अप्रैल से पूरा आपको जानकारी हो गया। हुकलाइन का किसी के घर में हुकलाइन नहीं देखना चाहिए। तुरंत जिसके घर में पहले एक अनाउंसमेंट करा दीजिए, लोगों से जानकारी दे दीजिए घुमा के सरकार की तरफ से कि लोगों को खराब ना लगे, बोले ये व्यवस्था हमने की है। उसके बाद 3 दिन 4 दिन समय दीजिए लोगों को, बोले ये खुल लीजिए अपने आप। जब তখন যখন খুলবে না তখন সরকার পুলিশ নেবেন, সঙ্গে নেবেন, ফটাফট খুলবেন, তারপরে সমস্ত ধারায় কেস লাগানো, এদেরকে শায়েস্তা করে। আর এদের কারণেই লো ভোল্টেজ, কারণ হয়তো বা এখানে আছে যে 5টা বাড়িতে লাইন আছে, ওই হিসাবে ভোল্টেজ দেওয়া হয়েছে। 20টা লাগিয়ে রাখবে তো লো ভোল্টেজ আসবে, তার জন্য এগুলো চলবে না। লো ভোল্টেজের হুকলাইন আছে কি दोनों सोल्यूशन काज करते हैं। वीडियो आप ना, ये तो आपको वो करना है ना, हमें वो वीडियो जो इसमें ये जो प्रोजेक्ट लगती है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसलिए जो प्रोजेक्ट है, ये आपको क्या लगता है? मैंने अभी देखूंगा, मैंने सैनिटरी लेट्रिन बाथरूम करे बिना पानी चलेगा क्या? ये जब चलता है जल व्यवस्था ना बड़ा मशीन लगा के पानी आता है सबको एंड पुट द टैप। 15 दिन में पीडीएफ टीएफसी আগে বলে তারপরে এটা করে তাহলে এই যে পয়সাগুলি গেল সেটা জলে গেল, কোনো কাজের নেই। এই পয়সাগুলো দিয়ে স্কুলের জন্য চেয়ার টেবিল লাভ আছে। টাওয়ার নাই এখন করা হয়েছে, জলের ব্যবস্থা করে যতগুলো আপনার এরিয়ার মধ্যে যতগুলো আপনি তারা ডিউটি করছেন, সম্ভবত আসছে না, বারবার চেষ্টা করছে ডিউটি করার জন্য। एडीसी एरिया मैंने एटाके छेड़े देवा थोड़ी, एडीसी के ये एडीसी एरिया में लो वोल्टेज का मैंने देखा नेपलटीना में भी सेम है। हुकलाइन ये वो सब है, हुकलाइन बंद होगा अपने आप। हुकलाइन का तो हमने आपके पूरे एरिया में हुकलाइन कहीं भी रहेगा, तो 1 अप्रैल से पूरा आपको जानकारी हो गया हुकलाइन का। किसी के घर में हुकलाइन नहीं देखना चाहिए। तुरंत जिसके घर में पहले एक अनाउंसमेंट करा दीजिए, लोगों से जानकारी दे दीजिए घुमा के सरकार की तरफ से कि लोगों को ख़राब ना लगे, बोले ये व्यवस्था हमने की है। उसके बाद 3 दिन 4 दिन समय दीजिए लोगों को, बोले ये खुल लीजिए अपने आप। जब তখন যখন খুলবে না তখন সরকার পুলিশ নেবেন, সঙ্গে নেবেন, ফটাফট খুলবেন, তারপরে সমস্ত ধারায় কেস লাগানো, এদেরকে শাস্তি হবে। আর এদের কারণেই লো ভোল্টেজ, কারণ হয়তো বা এখানে আছে যে 5টা বাড়িতে লাইন আছে, ওই হিসাবে ভোল্টেজ দেওয়া হয়েছে। 20টা লাগিয়ে রাখবে তো লো ভোল্টেজ আসবে, তার জন্য এগুলো চলবে না। लो वोल्टेज हुकलाइन আছে आपको वीडियो ये तो आपको वो करना है वीडियो का बोला ये सब जो डेटा उनको बोला सबको अपना और रिपोर्ट যতগুলো আপনার এরিয়ার মধ্যে হুকলাইন আছে সব এপ্রিলের মধ্যে একদম যেই ভিডিওর এরিয়াতে হুকলাইন পাওয়া যাবে 1 মাস পর্যাপ্ত সময়
প্রথম 2-3 দিন মানুষকে বলা আমরা ঠিক করে নাও It is not bailable and cognizable. There is a jail more than 3 years and FIR can be registered immediately. Arrest can be done without warrant, without court order. ठीक है? तो ये strict out. हमको चला के पानी यहाँ पर मिल जाएगा বাবা সাহেব রবি করে রবি পরে পরে রাখ না রবি ঠিক আছে তো वो है ইলেকট্রিসিটি তো এখানেই আছে পাম্প খারাপের প্রসিডিউর কেন লাস্ট 20 তারিখও আগে গেছে এখানে বল দিয়ে গেছে ইলেকট্রিক আমরা মেশিন বলছি না পাওয়াতে আমরা সারাদিন পাচ্ছি না স্যার এখন কিন্তু এনে চেঞ্জ করতে সারা না এখন আজকে তারা চেঞ্জ করছে লাইনটা এখন চেঞ্জ ঠিক আছে এখন চলে এখন গেছে আমার বুঝিনি চলবে আমার পাওয়া যাবে না চলবে কারণ ফুল বডি স্পেলে আমি চালাতে হবে মেশিন মুখে আছে দেখা যাবে এখন ঘরে তো না তাহলে yang enggak ini apa ini biasa ini tiga awalnya itu ক্লাসে আছে লোক এখানে রেজিস্টার का डेली रजिस्टर ক্লাস মানে একটা লোক নেই ক্লাস হাজির আছে हमारे अटेंडेंस पूरी है कल से शनिवार সাতাশ বাকি বই অ্যাটেন্ডেন্স তার অ্যাটেন্ডেন্স এই কার নাম এটা অ্যাটেন্ডেন্স 29 30 31 কি জন্য ছুটি ছিল কি জন্য ছুটি ছিল ডিলেটই হচ্ছে কেমন লাগলো
chini khorang nai tong nai joto tahuk tei buhuk song norok nugui man khana niyang ulkuk phasing IPF tei BJP alliance government from khaimani yagulo bono puila haseni মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব জাগাবো চম্পকনগর চাম্বাবাড়ি আমচাই অব হাইকে চুকি মুরা তাবুক নরনুগৈ মানখানা বসুক কুসুক অবন পুইলা চিনি হাসেনি মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব আইপিএফ টি বিজেপি গভর্নমেন্ট ফ্রম খাইমানি ইয়াগুলো অব হাইকে ত্রিপুরা সা আমচাইও এবা খেবা অব হাইকে সংদুক আমচাইও ফাইমান নুগৈ মানখানা অব আনানি বসুক জরাতে জংজাল রাজা খরাগুলিনি ফাইনেরক নিয়া খেবা অর সিএম नि লগি ফাইনেরক বসুক জরাতে জংজালনি বিসিংতেও জাगा लामा हिमथं नरनुगुमना मांगपुलि टिसिने नकने आंनि मांगपुलि रगो फुनुंनानि बागै only on chini khorang ni TV norok ojrao nai tongo Champaknagar Champabari ni simi kathang awai mong oba haikena nogo asuk tutin norok nojrao nugui tongkhana Champabari Champaknagar amchai ni simi oro haseni obono puila CM Biplop Kumar Dev Tripura samchayo visit khlaina phaimani jeng saiman obono koktomawo Haura Tisha eba Champa Tisha no baike mathangai narakman baike beskangni jora rogo lukurongni hamkrani bagai samungo phanangman norok obo haikeno haseni mantri okra biplop kumar de bijip khlainani phaiman norok nugui mankhana obo haikeno jorabo suki mura hatai sakabo CM ni logi logi o jagabo DM chief secretary ni khobai hapangni kusuk gobang adong rogo jaga phaisok paijak obo haikeno security bo jagao bolongo jehetu phainani eba kheba obo hai bolong halongo phainani nasige security blai tight ke khlaijaka obo haikeno mangpli tisene no kone haino hai anyang phajing phainan bagai anyang ulko phajing a mangpli no phunumnani bagai yang trik trik nang man khangka mangpli tisanai je CM tabuk kaisa nukhungni letrin nok nai tongmani norok nugui man khana obo haikeno bising bising habai dolai amchayo simia chini jraina sub division ni obo haike bising bising Tripura samchai rogo sorkari project rok eba sorkari scheme rok boba haike implement ngai tong IPF tei BJP alliance government from khaimani yagulo bono haseni CM Biplop Kumar Dev puila bo haike Tripura samchayo visit khlaina phaimani o lama rokno nasigi naidi saburum burum chini Tripura sarok obo haike no bisi bisi romoi obo haike thangai chawai phayo obo o lama teino huk khlai o lama teino bolong halongo thangai o lama teino hatiwo thangai obo haike chini Tripura sarok thangai phaimani nugui mankha chini khorangni mangpli norok nugui tongo haseni CM Biplop Kumar Dev khoroksa nukhungni letinok visit khlai tongo bo nokhungni lukurok bai kok sawi tongo tangyo bo hai bolong bising eba blai harbrawo letinok snamja khanor nugui mankhana biskani jora rogo bo obo haikena chini khorangni mangplin bising tising norno phunungnai norok soyawai nai tongni chini khorang chini khorang nai tong nai jo to tahu tei buhuk song norogo jora wahai no hai nai tong khana cheng truk truk haseni CM Biplop Kumar Dev ni logi logi o jawrabo chuki mura ongkholai tongo lamarok nai khangangke balai khe kirima singcha balai khe jengjal ni bising tei o jagao kasaro kok sanani kok klayo je chini CM katal Biplop Kumar Dev jrai phangchini obo hai lamarok eba obo hai hatai kusok rok madama kakha kaya cheng balai khe 1000 nai kok tongo o jagao jeng obo hakina nugui mankha mangpli tisananya koinai ayang ni mangpli je besek koireng baireng o chuki mura hatai besek joratei kusuk obo haikeno jorabo chini haseni CM katal eba khe chini IPP tai BJP alliance government from khaimani yagulo bono puila haseni CM Biplop Kumar Dev Tripura samchai rogo visit khlaina phaimani jungobo haikeno koktumawo saiman jakha Haura Tima eba Champa Tima no mathangai naraknani bagai eba teimani bisingti chini Tripura sarok eba chini bolong halong gana gini tongnai tahuk tei buhuk song bobo haike thangai tongai man o teimano o teino use khai jingoba haike nugui man khachini khorangni mangplibo ayang phaching norok nuk khana o jorabo dalai kirima singsal lama koireng baireng lama
অবাহাইকেন তিরুক তিরুক অংখরি দङ চিনি হাসিনি মন্ত্রী অকরাক বিপ্লব কুমার দেব অবাহাইকেন বিনি উরকু গবর্নর নুগৈমান খানা হাসিনি গোबांमा कुसुक नायकला दङ अजराव फाइजाक चाम्पाति मानो नायनानि बागै एबा चाम्पाति मानो सामुंग फनांगै बबाहाय लुकु हाम सामुंग थेपावै मान आबहाय चाइतो मुंनि बिसिंतिनो हाकतर हाबां बाय कक सालायमानि बिसिंति एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय वान शक लायमानि बिसिंति अ जागाव तिप्रासानि बागै एबा हासिनि लुकुरगनि बागै गोबांमा प्रोजेक्ट रक नाहानानि बागै न अबाहायके बिजिट खलायै गोबांमा बसकांव सामुंग नाहानानि सिङाव अबाहाय चाइतो मुरग नुगैमान खाना रक सयवै नायतंनि चिनि खरां টোয়েন্টি 25 ইয়ার্স এই একই জায়গা 25 বছর कोई ट्रांसफर नहीं कुछ भी नहीं বাড়ি কোন জায়গাতে নারায়ণগঞ্জ ইউনাইটেড পুস্তকে এখান থেকে কত কিলোমিটার এখান থেকে 20-25 দিল্লি কি বাড়ি থেকে আসেন 20-25 হইতে না তো স্যার 10-12 নেই তো স্যার এখান থেকে অটোমেটিক জিরা থেকে আমার বাড়ি বাড়ি থেকে আসেন দিল্লি সেটা আর্গুমেন্ট ছিল স্যার রিটার্ন হওয়ার পরে গত বছর আমি নিয়েছি চাকরি গত বছর সেটা চাষটা দিতাম এর মধ্যে এই জিনিসটা স্যার আমরা অনেকবার এগিয়ে গেছি এবং ইলেকট্রিক্যাল অফিসও কল আছে আমাদের যে এই ভোল্টেজের কারণে চলা নাই দিই এরপরে গত ইয়াতে লাস্ট 30 তারিখ इलेक्ट्रिकल ऑफिस आवाज कॉल करेंगे कि हमरा ये कारण से चलता ना क्या बोला ये प्रॉब्लम का सब ऐसा करिए अब उनको बात सुन के फायदा नहीं इनको आप 1 महीने का समय दीजिए 25 साल से कर रहे हैं ना 1 महीने उसको सब एरिया को पता है 1 महीने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी बोलिए और 1 महीना समय दीजिए 1 महीने के अंदर सभी ऐसा रास्ता नहीं रास्ता ढूंढो दूसरा कोई आने के लिए ये जो रास्ते में आप कभी आ नहीं सकते ये आपका भी दोष नहीं है ये रास्ता आप लोग ढूंढो दूसरा कोई ये जो खड़ा के है ना उससे किनारे किनारे से कोई रास्ता निकालो तो आदमी जितो यह बारिश होगा तो आप आ ही नहीं सकते कैसे आओगे नहीं आ सकते देखेगा कौन इसको नहीं आ सकता कितना पंप का पूरे इलाका में अपना इलाका तो सभी नहीं तो अपना एरिया था টোটাল পাম্প কত আপনার যতটা এরিয়া আপনি দেখেন তার মধ্যে কতটা পাম্প আছে এরকম স্যার সবই নিয়ে সব নেই 50-70 কাটা কাজ করে না সবই কাজ এই জিনিসটা সবচেয়ে আমরা ডিপ্রাইভ কারেন্টে না পাওয়াতে 50টার মধ্যে 39টা কাজ করে 49টা কাজ করে একটা কাজ করে চাম্পা বাড়িব কাছে তো চলি তোমাকে চাম্পা বাড়িব চাম্পাই আঙ্গ আছে রাজা সরণ চাম্পাও তো কাছে ন আবার কয়টা আমায় তো ওর কাছে হবো চাম্পাও একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তো ছটা পাম্প কাজ করে না 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 এরকম না স্যার এই বিয়েতে ভিলেজ কাউন্সিলে 6টা পাম্প আছে হ্যাঁ কেটা কাজ করে না এর মধ্যে একটা স্যার বাকি সব কাজ করে শুধু একটাই কাজ করে না আপনার নাম গণেশ দেববর্মা देखिए वो बोलता है काम करता है सब जल जाए सब কত পাম্প আছে 6টা আছে স্যার পঞ্চায়েত কোন চাম্পাবাড়ি পাম্পাবাড়ি এডিসি বলেন না সেটা মধ্যে কাজটা চলে আরেকটা আছে স্যার এটা কারেন্টের বিল দেনা করবঙ্গেরটা কারেন্টের বিল জমে গেছে তারা দেনা যা দুইটা ডিসকানেক্ট করে দিচ্ছে দুটা কাজ করে না এই ভিলেজে ভিডিও সাহেব কোনোদিন পদক্ষেপ নেয়নি সঞ্জিত দেববর্মা তো মাঝে খয়নি जल्दी कॉल करो हाँ भाई मिली दूसरे को दो चेंज करिए उसका सर वो बदमाश है ये becomes a behaves like a leader আরেকটা সমস্যা রয়েছে স্যার কাশিদাস পাড়াতে একটা পুকুর খনন করার 14 লক্ষ টাকার এটা 10,000 দিয়ে খনন করা হয়েছে ওখানে 14 লাখ টাকার কোনো হিসাব কিতাব নেই এটা পঞ্চায়েত সম্পন্ন পঞ্চায়েতে এটা বিডিও সাহেবকে একটু বলবেন सीधा बोलो সোনারাম দেববর্মা কাশিদাস পাড়া একটু আউটপুট কম আছে কিন্তু কাজ তো কমপ্লিট হয়েছে আপনি কি পারমিশন দিয়েছিল জেসিবি দিয়ে সেটা কাজ করা ডোজারে যে
ওনার ছিল সে পরে ডোরজার দিয়ে করেছে। সবটাই কাজ দরজা দিয়ে হয়েছে, আমাদের কাছে টোটালি ফুটেজ হয়েছে। না না এরকম তো না, সেক্রেটারি আছে না চম্পক মহল গিয়ে দেখতে পারবেন। কেমন আপনি ভিজিট করবেন, চারখানি জায়গা একদম অক্ষণ জমিও করতে পারছে না, না পুকুর না জমি। কি করছে এটার মধ্যে? এটা পুকুর খনন করার জন্য পঞ্চায়েত প্রজেক্ট নিয়েছে, না পুকুর হয়েছে না জমি হয়েছে। 14 লাখ টাকার কোনো হিসাব কিতাব নেই, টোটালি দরজা দিয়ে কাজ করা হয়েছে ওখানে। पंचायत कौन? চম্পকনগর। কেন পঞ্চায়েত সেক্রেটারির নাম কিমান দেব। মনরেগার না? মনরেগা তো ম্যান্ডেট দেখলেই তো বোঝা যাবে যে কারা কারা কাজ করেছে এতদিন। 14 লক্ষ টাকার কাজটা কে নাম কি? কিমান দিব লিখো কি ডজার দিয়ে কাজ ম্যাচ সমঝ গিয়া? ডজার 2016-17 স্কিম 2018 চলে এখনো টয়লেট नाम की चलो वही না, সব কিছু কপিতে ডিটেলস আপনি আপনার ডিটেলসে নিয়ে যান। ডিটেলসে দেন, ये तो কাগজটা দেন, কাগজটা দেন। उसका सर অন্য কপি আমি অন্য কপি আপনাকে দিচ্ছি। বেনিফিশিয়ারির নাম টোটাল ওখানে আছে। आईएएस प्रोफेशनल से हाँ इसको लिखो रखो। 14 लाख रुपया ना? হ্যাঁ 14 14 lakhs। বেনিফিশিয়ারির নাম সোনারাম দেববর্মা, ठीक ठीक সোনারাম দেববর্মা। কাশিদাস পাড়া, आईएएस प्रोफेशनल से काशी কাশিদাস পাড়া। 14 लाख रुपए खा गया क्या बीडू साहब? ये भी तो जयदीप फॉल का है। প্রবলেম আছে, হ্যাঁ আউটপুটে একটু সমস্যা আছে। তো এখানে গরিব এরিয়া ম্যান্ডে আমি এখনো কত কষ্ট করে ম্যান্ডে আনছি দিল্লি থেকেও চিফ সেক্রেটারি স্যার জানে। আর তাহলে তো আমি ড্রজার দিয়ে সব করিয়ে নেব। डोजर इलीगल है वो তো তাহলে ড্রজার দিয়ে তো করতে পারি। এইগুলো মানুষের রোজগার হোক, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসেট ক্রিয়েশন, তার জন্য ব্যবস্থা। এখন যে ড্রজার দিয়ে যদি করে নেয় তো ড্রজারের মালিক কেন সব পয়সা পেয়ে যাবে আর ফলস ম্যান্ডে তৈরি করবে। স্ক্রলে স্যার পেমেন্ট হয়েছে, হ্যাঁ স্ক্রলে পেমেন্ট হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিশিয়ারি যারা কাজ করেছে তাদের অ্যাকাউন্টে স্যার টাকা ঢুকেছে। তো ওদের থেকে এরা নিয়ে নিয়েছে হয়তো বা এমন কোনো কিছু করেছে কীভাবে ভাই? তুই বিডিও সাহেব বলছে তো ভাই যারা কাজ করেছে তাদের অ্যাকাউন্টে তো, কারণ আজকাল তো জিও ট্যাগিং আছে, তাদের অ্যাকাউন্টে গেছে তো তাদের প্রায় অর্ধেকের বেশি কাজেই তারা বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে চেয়ারম্যান মেম্বার এখানের লোকাল নেতাগুলা সবগুলি টাকা নিয়েছে। এখনো জেসিবির যে মালিক উনিও 60,000 টাকা পায়নি এখনো তাদের কাছে। জেসিবির মালিক হ্যাঁ, কয়েকদিন আগে পঞ্চায়েত সেক্রেটারিকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল, জেসিবির টাকা কেন এখনো দেওয়া হয়নি। जेसीबी मालिक के नाम নাম জানা নেই, এটা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি জানবে। স্যার আরেকটা আছে দিলীপ রুপিনী চম্পকনগর ভিলেজটা এডিসি ভিলেজের আর 5 লক্ষ টাকার পুকুরের, মানে এটা পুকুরও না, না পুকুর না জমি, ওয়েস্ট ইয়ে করে দিয়েছে। এটারও এইভাবে তারা কাজ করে। क्या है दीपुन के দিলীপ রুপিনী नाम হ্যাঁ দিলীপ রুপিনী কোথায়? চম্পকনগর ভিলেজ কাউন্সিল, এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল। चलिए आपका जो है ये 1 महीने के अंदर सब पहुंचा আমি ইয়ে কে বলছি ভিডিও নাম কি? আমার নাম অসিত কুমার দাস। অসিত বাবু কি হয়েছে না হয়েছে সেটা আপনার একটা কাজ করুন। ভিডিও ইচ্ছাগুলো বহু কিছু করতে পারে, আমাকে একটু কাজ করে আমার 7 দিন আপনারা একটু 7 দিন। আমি কোনো কোন পার্টি থেকে এসে কোনো কিছু দেখিনি। আমি যে দেখেছেন একটা লোকের জিজ্ঞাসা করেছি, আমি শুধু কাজ চাই। ওর আগের যে ওয়ার্ক কালচার ছিল না, তো আপনি কি করবেন? এখন সবাইকে বলুন ওয়ার্ক কালচার করতে, না হলে শুধু শুধু কেন আমি কাউকে চাকরি খেতে যাব? তাদের তো ফ্যামিলি আছে, কিন্তু আমার কাজ লাগে। বিশেষ করে এডিসি এরিয়াতে যারা আছে ভিডিও, তাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি, কারণ জনজাতিরা সবচেয়ে ডিস্টার্ব। আর সেই কারণে তারা এই যে উল্টা সিদ্ধা ডিমান্ডগুলি উঠায় না, সেটা এর পেছনে এই একটাই কারণ যে এদের ডেভেলপ না হওয়ার কারণে এরা ভাবে যে আমাদের অন্য একটা ব্যবস্থা হয়তো বেটার। যেই মাত্র এদের ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাবে তো আপনি আপ দেখবেন সব ছেড়ে দেবে। I-50 ছেড়ে দিয়েছে তো ইস্যু, আজকে কাজ করছে তো আমাদের সঙ্গে। কিন্তু এই কাজগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে তো ডিপ্রাইভ হবে, তো মানসিকতা আবার তৈরি হবে। স্যার আমি 100% স্যার সরি
তাই বিজেপি তাই আইপিএফটি এলায়েন্স গভর্নমেন্ট ফ্রম মানে ইয়াগুলো অবন পইলা তিনি হাসেনি মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব চম্পকনগর চাম্পাবাড়ি আমসাইও লকুরকনি তমং সামং লকুরকনি তাং betang एबा आजि betang अबहायके नायकल नानि बागै दिनि अबहायके चाम्पाबारि फाइसक नुगै मानखा जों अजरा अबहायके आनि यां याक्सि फासिं नुगै मानखा चाक्राजो खरकसा आचुकजाक बरंनि खुक्तैनो खाना लायनाय दिनि अजराबो बरक फुंनि सिमि सारिक जरा बाइके आजि मियांनि दैतुबु एबा बंनि नक नखुंगो फेरांनि जाति ततं अपरनो जों फारि कक सालायनो पुइलानो नेनि बुमुं के साइखना रगात Poncerang. रुपिनि Poncerang rupini. नरक ताबक नेनि नखुंगो साबो तं के साइखना रगात Ani nukung tong na kay Jaimani masa Rajendra masa. agi norok je ayang hasugo tongmani sampa ayang bokhrogo tabuk oro phaimani yagulo norok ni bialog eba norok je manthai sokai tongmarok mara man khatei gana otoda tong abro kise saikena Maya ko teira. Dei maya ko karen teman ka. Asante. tabuk norok agi ayang tongpro huk laisabo eba muya phai sabo bolong halok ni mi kedeng khai tong kholei phalei sabo tabuk dabu haiken chai chai tong Ong tabo ba kan chai tong. Brong ni thung phare ka ti te tong ni mi kun sok khore. Tabo jang phari chai tong. tabuk tei khe biang ni khok norok phungni simi sari jora tei nang narok tukun narok biang gana mada manthok Champa wa khoi manang ta. Te ku yum ba champa wa. Hatar. hatai kusukga Kuchu. dengjaling ya da Oh mà kêu thì cũng man sẽ reng man sẽ tay gọi thì cái nini nok ni cerai dok eba nini busuk song khorok busuk pori nai tong dong nogo hama리 masa 프라이젤 masa 생산이 뭐 프라이젤 거나 프라이젤 masa bo iskulo thang gana ni iskulo dana hajal 하자니 이스그려 점퍼 넣고 이스그려 busuk hajal dong ni kami nok bai chompul ngor iskulo 하자려 거 정말 먹는 시절 아브라함 봐 아니 kayak ngajak ya ini norok ni kami je haseni montri okra biplop kumar de phaimani norok kok da sarka tamo norok ni sanmung ruga tong bahai 사륵 만져 거고 sarek maya ka sanani mera musung musasuk sanani rok 와 아니 그 오크라 쪽라 옥산다 Oke, buskang ni jora rok norok ni je bial bipot ti haksal tong marok abo ganau phayan hinja bansok 완소 없다 아브라 나온 가니 그때한 바야는 완소 있다 Eke balai ke hambai jorok hamramani bagai chini korang nai tong nai tahuk tei bukhuk song norok khraiman khaura champabari amchai ni bukhuk song takhuk song bobo haike phungni simi sarik jora borok aji uicha eba tei khok eba pherangni chati man buskang ni jora rok bobo haike haste hapang ni bukhak tei borok ni nangkong mani man thai soktai manani bagai borok khorang kisanai hine bobo haike borok ni khok tei norok khraiman kha norok bon bagai choyau nai tong ni chini korang
अभी तो एक का तो सस्पेंड के लिए बोला है, कोई संपाल है तो वो तो आता ही नहीं है। सुना मैंने सभी समय उसको समय नहीं मिलता एरिया में आने के लिए। समय जब मिलेगा तब आएगा, इसीलिए उसको तो हमने डिपार्टमेंट को बोला है व्यवस्था करने के लिए। और बाकी जो यहाँ का वीडियो है तो मैंने बोला आप 1 महीने के अंदर इसको काम करना शुरू करो। 1 दिन में नहीं कर सकता, इसको समय देना चाहिए। और इन्होंने विश्वास दिलाया, बोले सर मैं करूँगा। कभी किसी को समय देना चाहिए, तुरंत इसको डिसमिस नहीं करना चाहिए। बाकी जो पाल है उसको तो डिसमिस करने के लिए मैंने बोला है। और सब मैं मानता हूँ पूरा सिस्टम अभी धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से काम शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो वो नौकरी नहीं कर सकता। सर नदी का पानी यहाँ पे जनजाति लोग पीता है, इसके लिए कोई लोग क्या स्टेप ले रहे हैं सर डेवलप के लिए? ये हावड़ा नदी का हमने आज 2 डैम के बारे में हमने सिद्धांत ली है और इसमें DPR बनेगा और 70-75 करोड़ के आसपास पैसा खर्चा होगी जहाँ तक मैंने देखा। तो 2 डैम बनने से जो अगरतला सिटी पानी के नीचे चली जाती है तो अपने आप उनको उस अगरतला को मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ अगरतला के लोगों को पानी पीने के लिए आयरन का पानी पीना पड़ता है। इसके लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाया करोड़ों रुपए खर्चा करके, उसका जो मेंटेनेंस है और उसको प्यूरिफाई करने के लिए जो पैसा है वो इतना, मैं हर रोज़ देखता हूँ 5-5 लाख रुपए करके 1 महीने का प्यूरिफाई करने के लिए पैसा जाता है। तो हमने तो 100, 150, 200 करोड़ रुपया तो प्यूरिफाई में चला जाता है। और यहाँ 70 करोड़ रुपया खर्चा करने से जो पानी अगरतला में जाएगी वो शुद्ध पानी जाएगी, ये पूरा नदी का पानी जाएगी। और दूसरी ओर इस पानी को रोकने के बाद जो डैम तैयार होगा ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। उस पानी पहले टरबाइन से इसमें बिजली, हाइड्रो बिजली तैयार हुआ, वो हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा और बिजली तैयार होगा। उस बिजली से आसपास फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लगा देंगे, जनजातियों को रोजगार मिल जाएगा और पानी अगरतला में चला जाएगा। पूरे शहर को शुद्ध पानी मिल जाएगा पीने का, कोई आयरन पानी पीने का ज़रूरत नहीं। पेट का बीमारी जो त्रिपुरा में होता है बंद हो जाएगा। अगरतला में एक भी आदमी बीमार नहीं हो, पानी से होता है, वो अपने आप शुद्ध पानी जाएगी तो लोगों को बीमारी नहीं रहेगी। तो हमारा दवाई का खर्चा भी कम होगा, GP हॉस्पिटल में भीड़ भी नहीं रहेगी। तो वो पानी ही सब कुछ होता है, बीमारी का मूल कारण है, तो उससे मुक्ति मिलेगी। और साथ ही साथ इसमें जो 2 डैम में जो पानी, एक में 6 महीने का पानी और एक में 7-8 महीने का पानी, मतलब 1 साल के ऊपर पानी अपने आप अगरतला को मिल जाएगा। इसके लिए हमको कोई प्लांट बनाने की ज़रूरत है, वो भी खर्चा हमको बच जाएगा। उस खर्चे से हम डेवलपमेंट में रास्ता घाट, आंगनबाड़ी इसमें लगा देंगे और अपने आप इस एरिया में टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। लोगों को रोजगार मिल जाएगी, जनजातियों को बैठे बैठे यहाँ से, कि अगरतला से नज़दीक है, सब लोग यहाँ आएंगे बोटिंग करने के लिए, रहने के लिए। इसमें कुछ होटल्स बना देंगे, रिजॉर्ट्स बना देंगे। तो इस दिशा में हम काम करेंगे और मेरे को लगता है ये बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। आज ही हम दिल्ली जा रहे हैं, तो मिनिस्टर से बात करें, जितना जल्दी हो ये प्रोजेक्ट हम चालू कर देंगे और इससे त्रिपुरा में चौतरफा विकास होगा। सर देखा जा रहा है कि नदी सूख रहा है, तो इसको और डेवलप करने के लिए नदी कैसे सूखेगा? अब जब छोटा हो डैम जब बन जाएगी तो अपने आप पानी एक में 6.5 क्यूबिक मीटर पानी रह जाएगा और एक में 8 पॉइंट समथिंग क्यूबिक मीटर पानी रहेगी। तो अपने आप पर्याप्त पानी रहेगा। सूखेगा कैसे? पानी जब बरसात के समय उसको रोका जाएगा और जब पानी नहीं है तब उसको छोड़ा जाएगा। तो सभी समय हावड़ा नदी जो देने वाला नदी हो जाएगा। अगरतला के लोग हावड़ा नदी का भी डरता है, डरेगा नहीं। 1 से 1.5 साल बाद हावड़ा नदी को देखने के बाद, जैसे गंगा में लोग जाके प्रणाम करता है, ऐसे हावड़ा नदी को प्रणाम करेगा, डुबकी लगाएगा, ऐसा बना।